Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre comment réaliser et schématiser un circuit en série et un circuit en parallèle. On commence par le montage en série. التركيب على التوالي. Pour découvrir ensemble c'est quoi un circuit en série, on va réaliser une expérience. إذن لمعرفة ماذا نعني بتركيب على التوالي سنقوم بإنجاز التجربة التالية. Dans un premier temps, on va réaliser un circuit électrique simple qui comporte une pile et une lampe. Après, on va ajouter la lampe U2 et on compare l'éclat des deux lampes avec l'éclat de la lampe L1 dans le circuit numéro 1. إذن سنقوم في البداية سنقوم بإنجاز دارة كهربائية بسيطة تتكون من مصباح وقاطع التيار وعمود. Après سنضيف أو بعد ذلك سنضيف مصباح ثاني ثم نقارن إضاءة المصباحين مع إضاءة المصباح في التركيب الأول. Et après on va griller ou bien on divise une lampe, par exemple la lampe L2, et on observe qu'est-ce qui va se passer pour la lampe L1. سنقوم بإزالة أحد المصابيح ثم نلاحظ ماذا سيحدث للمصباح الآخر. Donc on réalise l'expérience. Donc nous avons ici une pile. Donc on prend la lampe L1. Donc on va réaliser un circuit électrique simple. Donc une lampe. Donc on relie la lampe avec la pile. Et on relie la pile, l'autre borne de la pile avec la borne qui reste de la lampe. Alors regardez l'éclat de la lampe. إذا نلاحظ إضاءة المصباح L1 عندما يكون وحيد مركب مباشرة مع العمود، يعني مركب لوحده في الدار. الآن سنضيف المصباح L2. On va ajouter la lampe L2. Donc, il faut donc fermer le circuit. Donc, on va relier la lampe L1 avec la lampe L2. Et donc, l'autre borne de L2 vers le générateur. Donc, يجب أن تكون الدارة مغلقة. Donc, nous avons une boucle حلقة. إذا الدارة مغلقة وبالتالي المصباح L1 و L2 يضيئان. إذا نلاحظ الآن إضاءة المصباح L1 و L2. نستنتج بأن الإضاءة انخفضت مقارنة مع إضاءة المصباح الآن في التركيب الأول. إذا نعيد التركيب الأول. لاحظوا تركيب الضرع عندما تكون الآن واحدة في الضرع إذا الإضاءة تكون قوية. عندما نضيف مصباح ثاني الإضاءة تنخفض. Donc on constate que l'éclat diminue. Très bien. Alors maintenant on divise la lampe L2. نزيل المصباح L2. Alors regardez la lampe L1 aussi. La lampe L1 atteinte. المصباح L1 ينطفئ. لماذا؟ لأن الدارة مغلقة هنا. الدارة مفتوحة عند L2. لماذا لم يضيء المصباح L1 في هذه الحالة؟ لأن الدارة مفتوحة. التيار الكهربائي لا يمر في L2. يعني يصل إلى هذه النقطة يجد الدارة مفتوحة ثم يتوقف وبالتالي L1 لا يضيء. نفس الشيء si on divise L1 عندما نزيل L1 نفس الشيء نستنتج بأن L2 نلاحظ بأن L2 تنطفئ. المصباح L2 ينطفئ وبالتالي الدارة لأن الدارة مفتوحة عند L1. Alors donc dans ce circuit les lampes elles sont montées les uns après les autres. المصابيح مركبة واحدة تلو الأخرى وتشكل حلقة واحدة مع العمود. Ils forment une seule boucle حلقة boucle واحدة مع العمود. Une seule boucle avec la lampe. حلقة يعني دائرة في نفس الدائرة مع العمود. Donc pour conclure, donc, d'une manière générale, بصفة عامة, si dans un circuit en série
un récepteur est détérioré, في حالة إتلاف أحد المصابيح, les autres récepteurs ne fonctionnent pas car le circuit est ouvert. المصابيح الأخرى أو المستقبلات الأخرى لا تستمر في الاشتغال. لماذا؟ لأن الدارة تصبح مفتوحة. Dans un circuit électrique en série, في تركيب كهربائي على التوالي, les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres. المستقبلات أو ثنائيات القطب تكون مركبة واحدة تلو الأخرى en ne formant qu'une seule boucle. تشكل حلقة واحدة مع العمود. Plus on ajoute de lampes, عند إضافة مصابيح أخرى, plus celle-ci éclaire faiblement. تكون إضاءة ضعيفة. تكون شدة الإضاءة ضعيفة. Donc ça c'est pour un circuit en série. On passe maintenant au circuit en parallèle. Donc on va faire la même chose. Donc on va réaliser une expérience. Donc dans un premier temps on va réaliser un circuit électrique simple. Après on va ajouter une lampe L2. Mais cette fois-ci la lampe L2 il n'est pas sur la même boucle avec L1. Donc il forme une autre boucle avec la pile. في هذه الحالة L2 تشكل حلقة واحدة أخرى مع العمود. سنقوم كذلك بإزالة المصباح L2 أو L1 ثم نلاحظ ماذا سيحدث للمصباح الآخر. Donc, très bien. Donc, on prend la lampe L1, on relie la lampe L1 avec la pile et on ajoute, donc regardez l'éclat, on ajoute L2, la lampe L2, donc on va relier L2 avec L1, place tout d'abord la lampe et on ferme le cercle. Regardez l'éclat de la lampe L2. لاحظوا إضاءة المصباح L2 مقارنة مع إضاءة المصباح في التركيب الأول. إذا نستنتج بأن الإضاءة لم تتغير. Donc l'éclat de la lampe L1 elle n'est pas changé. Donc elle a conservé le même éclat. Très bien. Donc maintenant si on divise une lampe, si on divise L2, L1 continue à fonctionner. إذن عند إزالة المصباح L2 L1 تستمر في الاشتغال. لماذا؟ لأن الدارة في هذه الحالة مغلقة. الدارة التي توجد فيها L1 الحلقة التي توجد فيها L1 مغلقة. إذا التيار الكهربائي يمر وبالتالي L1 يستمر في الإضاءة. Alors maintenant si on divise L1 c'est la même chose. L2 continue à fonctionner. L2 تستمر في الاشتغال. Très bien. Alors maintenant regardez L1. Il forme une seule boucle avec la pile. L2 كذلك تشكل حلقة واحدة مع العمود وبالتالي L1 L2 ليس L1 في حلقة خاصة بها L2 كذلك في حلقة خاصة بها. إذا المصابيح هنا إذا في تركيبين على التوازي تركيب على التوازي يتكون على الأقل من حلقتين au moins deux boucles. Et si on divise une boucle, une lampe, les autres continuent à fonctionner. Donc, conclusion. بصفة عامة, en général, dans un montage en dérivation, les récepteurs fonctionnent indépendamment les uns des autres. المصابيح تشتغل المصابيح في تركيب على التوازي المصابيح تشتغل indépendamment les uns des autres. يعني غير مرتبطة بالمصابيح الأخرى. Dans un montage en parallèle, chaque dipôle est relié directement au borne du générateur. يعني في تركيب على التوازي كل مستقبل أو كل مصباح نركبه مباشرة مع العمود. Dans un montage en dérivation, le montage en dérivation il comporte au moins deux boucles. يتكون على الأقل من حلقتين. Alors, وكذلك في التركيب على التوازي قلنا si on divise une lampe l'autre lampe continue à fonctionner. عند إزالة أحد المصابيح الأخرى تستمر في الاشتغال. Donc j'espère que vous avez bien compris
les montages, maintenant les montages en série et montages en dérivation. Alors vous avez ici un exercice à faire. Donc on considère le circuit électrique ci-contre. La lampe L2, donc la première question, la lampe L2 est-il associée en série ou en dérivation avec le moteur? المصباح L2 هل هو مركب على التوازي أم على التوالي مع المحرك؟ Très bien, donc essayez d'arrêter la vidéo et de répondre à la question numéro 1. إذا لكي نعرف بأن هل المصباح L2 مركب على التوالي أم على التوازي مع المحرك. إذا سنرى هل L2 في نفس الحلقة مع المحرك أم L2 والمحرك في حلقتين مختلفتين. إذا لاحظوا ننطلق من العمود ثم نمر في L2. إذا هذه هي الحلقة التي توجد فيها L2. إذا نمر في المحرك ثم نعود إلى العمود، وبالتالي المحرك في نفس الحلقة مع L2. إذا L2 مركبة على التوازي مع المحرك، على التوالي مع المحرك. Donc L2 est associé en série avec le moteur. لماذا؟ لأن L2 و M في نفس الحلقة، في نفس المستطيل. Très bien. Qu'observe-t-on si l'on divise la lampe L2؟ ماذا سنلاحظ عند إزالة المصباح L2؟ Donc si l'on divise L2 الدارة ستكون مفتوحة هنا، وبالتالي التيار الكهربائي سيمر هنا، سيمر في L1، يمر في المحرك. إذا سيجد الدارة مفتوحة هنا وبالتالي لن يمر. إذا المحرك سيتوقف عن الاشتغال. إذا الملاحظة الأولى المحرك سيتوقف عن الاشتغال. Donc le moteur ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'on va dire sur L3؟ Donc le courant passe ici، التيار الكهربائي سيمر هنا، سيمر في L3 ثم يعود إلى العمود، وبالتالي L3 ستستمر في الاشتغال. إذا سنلاحظ المحرك سيتوقف عن الاشتغال، L3 ستستمر في الاشتغال في الإضاءة. Qu'observe-t-on si l'on divise la lampe L1؟ ماذا سنلاحظ عند إزالة المصباح L1؟ إذا عند إزالة المصباح L1 سنقوم بفتح الدارة هنا. إذا الدارة تكون مفتوحة هنا عند L1، وبالتالي التيار الكهربائي لن يمر. إذا سنلاحظ جميع المصابيح ستتوقف عن الإضاءة، المحرك كذلك سيتوقف عن الاشتغال. Donc, si on arrive à la fin de cette vidéo, merci pour votre attention et à une nouvelle vidéo, Inch'Allah.